Oo, wait dyan. Oo. Balbalin nyo yun. Ayun o, balbalin nyo yun. Ito, kayo muna. Ito. Oh, sabi na. Tapos, si Engineer. Ayun sa pag pasok na yun, pasok na, pre. Ito. Bahala kayo muna dyan. Roger, safe. Paano pa yun tayo? Bingo agad. Hello. Oh. Namaya na tayo. Kumain na, siyempre. Pag jersey na. Yan, kahit mo lang si Drew. Go, go. Nice leader! Nice Dirk! Nice play. Nice yan. Nice leader! Saluhin mo, ha. 40. Kinuha. Sampai. Ay, green ba tayo? Blue green pala. Wala pa din sila ni Marky. Red, blue ball. Hindi na nakapay. Wala sabay. Blue ball. Kay Engineer. Uli. Still. Bakoy. Ang ina mo, Koy. Right. Let's do blue ball. Eh, kalma lang. Blue ball. Number 20. Pass to the wing. Ayun na! Jumper wala. Sumabay ko yung our 13-32 for 30 tumira. Wala pa. Malamig pa mga kamay na. Hoy! Eh, kalma lang. Number 20. Pasunod duwa. Valdez. Wala. Whiskey. Pasunod ko 23. Tira, tira. Come on. Shut up. 5 seconds shoot. Tumira 3. Wala. Makoy. Green ball. Pasay na alis. Ayan na. Aray mo. Upula mo na ako. Arr! Haruan. Tama naman jersey. Sige na please. Okay. Good, good. Correct. Pasura. Tira, Engineer. Hey. May tawag na ba ni? Gawin violation. Okay lang, apat pa lang. Uy, humingi dyan, Jola. Kaya mo. Outfit. Oh. Saan ba kinuha niya yan? Yun, Earth. Hindi ko lang alam. Ay, kumakas. Saan? Kailangan. Wala pa naman ako ng jersey. Ikaw ano, mag-ready ka na, may jersey ka eh. Dalawa. Steve. Tira, Pards. Nice, Pards. First, wala. Iwan niya. Tira, Pards. Ada pasa sa boy. Boy. Sa ilalim, base naman. Reverse, wala. Pabigal. Dalawa kayo. Ako ulit. Manggaan. Sa Engineer. Engineer. Wala. Wala pa. Naku, wala din Wala po pa, na mga yung ano niya. Yung damit niya. Left. Pass number 3. Number 1. Speed. Reverse. Wala. Put back. Sige, pasok agad siya, no? Market siya siya, no? Okay na.
Number 15. Asking for the screen. Time to shoot. Wait, balik na rin. Balik na rin mo muna. Nakalagay. Para yun eh. Teardrop. By Gia. Well, Pero ko dito eh. Lone. Balik na lang. Balik Balik 40 na lang, Gay. Sumaraksak. Uy, step by Ruel. Balik na rin mo na lang kasi sky blue kalaban eh. Kaya mo parehas eh. Wala pa yung jersey eh. Number 28, final Pasok agad. remaining. Iyak agad. 6 minutes. Hindi na kailangan iyak agad eh. Uy, on the board by Quincy. Agad, huli mo siya, ano, si Engineer ka kasi, ano. Bis na kayo. Pasok kayo eh. Wala kami jersey eh. Red, the number 13. Bilang, bilang. 10 to shoot. Makoy to Drew. Masagod, the number 13. Full cover. Ako ulit. Makoy. Oy, wow. Number 3. First personal foul. First team foul. Okay, the alternate. Masahe ko lang yan. Wala ka kasi kami wala. Uy, Wala, may foul. Number 14, pushing, first personal foul, first team foul. Gay, gay. Si Bern na bala dyan. Number 1, pass number 23, 23, good for Justin, wala. Ito si Pards na. Kailangan, Number ako. 14 to Red, Pumeke, Easy pass. Score, official score. 10 ball in favor of shoot. Shoot! Red, is red black. Doesn't score. Pathway for Time remaining 4 minutes and 30 seconds in the fourth quarter. Hintayin natin sa second quarter. Red, okay. Makoy. Nasa, uy, pati ka na. Misty ni ano. Misty, number 23. Pino Pards! Pino Pards! Wala. Uy, iwan mo na. Ni Engineer. Tulog jumper. Di ba ni Makoy? Makoy, ayan. Okay, substitution. Pinabas, number 13 out. Second quarter. Number 17. Ayan na. Sir. 3 minutes and 50 seconds. Ayun, dala ni Jolan. Number 1 to Whiskey. Guys! Baka talaga dirt! Holy shot! Hindi yan, no? Up and down, no? In favor of please stand by nation. Asa na Number 1 to number 23, tumira lang tayo. Wala, hindi ba ni Bakoy? Bakoy, hindi mo ko. Sinasakay ko, alitawan. Substitution. Number 11, number 20. Oh, hindi na to. Mendoza.
Bet, pasabay niya nito. Time Pasabay ni... remaining 30 seconds. Sa gitna kayo ng screen. Sino to? Nakanya. Puro na sa screen. All na. Alvarez, 13. Number 7, Sabi. Kay Mars, kay Mars. Kay Gian. Lewitsky. Rivera, 14. Then, tinasa sa ilalim, nakuha sa Alfred. Then ulit. Ayan na. Sablay. Paulit. Uy, nice. Very good. Bruce foul. Number 16. Shooting foul. Dian, first personal foul. Second foul. Galvez. Eh, isa ko nag-guess. First one. 4. Basket. Time remaining 1 minute and 30 seconds. Sablay. Kabilan. Nahuli. Dian. Pass to number 23, number 23. To number 1. Jump shot off the board. Makoy Pure. Number 14 bringing the ball. To number 7. Albert Tumayaksan. Walang ball. Substitution. Official score, all fair. Ito nga yung babangga dun eh. Saan na to? Number 23, number 1, number 1, number 23. Number 1, speed. Wala, pagod siya. Pagod na kapag pahinga doon. Ay, sa ilalim si Alfred. Bugbugin niyo si Alfred sa ilalim. Meron na. Mabilis siya tayo lang sa condition siya. Sa pagay mo kasi. Bugbugin niyo si Alfred sa ilalim. 21 seconds. Saka 40 seconds. Kayo ni Makoy. Si Makoy tsaka si Red. Puwelo-puwelo lang yan. Ibigay niyo yung shooting. 50 seconds. Sikit kayo sa loob. Sikit kayo sa loob. 10 seconds. Okay? Dalawang Rivera. Sa'yo na, Pards! Sa'yo na, Pards! Sa'yo na, Pards! Nice, Pards! Pante, wag kang pante, wag kang pante. Wag kang pante, wag kang pante. Pasok, balik di ba? Kasi ano muna. Ilan tayo na lang pinabanggit na? May sa kausap eh sa time mo. Pwede ba tayo matalo, di ba? Oo, pwede ba dalawa tayo matalo? Ano yung pangalan mo? Second round mo. Sa best partner? Ha? Sa second partner. Bali dalawa. Tapos sa fourth dalawa. Isa sa third. Wala pa. Bola na lang. Red. Takin po natin. Walang papasok. Si Arvin ito, hindi ko sabay eh. Ha? Oo, nabayad na siya sa akin. Mga solid sumara na Deliver. Parang nagbagay na ako ng Deliver. Sa uniform lang eh. Number 7. Leading the ball. To number 23. Kinapre. Hindi tumingin na. Pumukul. Wala. Rebound. Number 7. Number 13.
Instituto. Number 7. Number 14. Boy po naman. Nalitaw na po ang number 10. Number 10. Binbeta. Wala na. Happy ka naman. Bola. Hindi mo na yun. Number 38. Family violation. Sabi ba? Hindi naman nananali isang team sa isang magaling na. Number 1. Bagsak ka agad siya. Number 7. Wala. Nice one. Dala. Number 13. Diskarte. Paso number 7. 7. Number 2. Nice! Huwag na. Uupo pa. Tatayo din naman mamaya. Ayan, tingnan nyo, papasok na sa ikaw. Kita mo? Ano lang yung buwelo lang yun? Dating buwelo lang. Kayo, patay kayo. Wala. Ibigay nyo yung labas. Bigay, Jay! Kaya nyo sarado yung labas lagi. Pag tumira lang sila sa labas. Balang to number 2, number 2. Kaya nyo yung lalo. Number 13. Sukat kayo. Huwag yung Number 5. Bulang. Bola na Bibu. Ang remaining 8 minutes. Dalawa na tayo. Officials na 18 in favor of Bakit? red. Number 13 wala. Iwan number 23, number 23. So number 7. Number 7. Basahin natin yung laro. Pero ikaw ang papalit kay Felizardo. Ikaw may ano, sino na unang mapagod kay Meron at saka si Jay. Netflix ka lang lagi. Number 2. First, Natamo naman yung pag first shot. Magulo-gulo eh. Wala nang sab-sab eh. Kasi wala pang jersey eh. Okay, yan ngayon, okay na yan. Ito nakalaro mo yung dalawa. Wala pa rin. Hindi ba? Number 48 to number 33, number 33. Sumulak siya. Binagdating. Pasa. Number 14. Kumadlas, tumirante. Wala. Hindi ba number 2? Baba. Number 7. Uli. Number 30. Balik to number 30, number 7. Kailangan. Number 14 to number 7. Tuloy. Sa likod. Number 14. Red. Tinggal pa. Number 2. Wala! So number 13, number red, bilang red, wala. Ako number 13, number 13. Nice, eh! Push! Di ba kayo unang sila? Number 14, wala siya. Bilang number 7, wala. Tayo! Ako number 2. Number 2, kailangan number 13. Okay, baba na! Nice one. Ganun lang. Pawis yun doon. Hindi lang kita eh. Yun pa rin muna. Okay, pasok.
Maintain nyo lang yung depensa. Marky, huwag masyadong kampante sa depensa. Walang kita lahat yan. Kitang kita. Dapat ko pwede pala katawan mo. Back to the ball. Rebound by number. Kanina kasi pili ng jersey yung loko. Kaya Albert. Albert. Sugat isa. Ayan na. Sarado yun, nakita nyo na. Sarado niya yung mga mo. Wala, kita yun! Who's color red? CJ. Number 23. 23, tama. 23. 23. 23 nga, Pilisardo. Hindi. Ikaw naglagay doon. Yan ang gusto. Hindi, lagay lang ang ano eh. Only rice. Nice, sir! Prito lang, parang prito lang. Favorite shot? Okay, nice! Puta naman, galing mo doon! Okay lang! Nice! Good deal! 5 seconds shot clock. Number 7. Tawlan. Kuha ang balik ng number 14. Okay, kaya! Sino? Ganun lang, maintain yung gitna. Kita nyo. Sino? Ito, maintain yung defense nyo. Go, Jolan! Jolan! Walang pati ng DRT. Zero. Visuals 2013 may walang Albert de los Foul! Bumangga ni Carl, bumangga. Number 12. Carl, tulog niyo yun! Pag napag kasi hindi kayo mapwesto sa ilalim. Pag may pwesto pa na sa ilalim, pag nakilas. Si Alfred, pag napwestohan kayo, patay. Carl! Back out, Carl! Back yung yung gitna, si Alfred. Trending 4 minutes. Number 2, number 7, number 7. Number 14. Number 2. Diskarte, Sando! Diskarte! Sayang. Di pa rin din. Substitution. Okay. Red. Number 14. Pagwala na lang, number 14. Yung tindi para mag-try, 14 to number 7. Pass to number 7, number 7, number 7. Nice.
5 kayo, mamaya bilisan natin. Eh, ano, simulan third kayo. Pero panoorin nyo, maintain nyo lang yung ganyang pace, oh. Basta, tignan nyo. Aksiyan! Dante! Bisa ano? Wait. May bola lang. Rental. Oy, dito. Gamit oras. Number 7. Gamit oras lang. Wala ko natin. Pahinga kayo. Kasi siya wala siya. Oo nga, ng physical konti na yan. Wala nang tawag eh. Madalas yung court ka. Masaya mo sa palos mo, madalas yung court. Galvez yan, 41 yung side, di ba? Pace, yung pace, medyo bilisan nyo rin ang konti. Kita nyo na yung basahin nyo yung laro nyo, yun yung pace nila eh. Pero yung pinsan nyo, dahil kailangan pa mo na yan. Good defense yun, good defense. Ganun talagang technique. Kaya mo lang. Oo, nakagano ka lang. Kung may position mo. Kahit kabul yung kanya ito, nakagano ka lang. Wala. Steady mo lang to. Baka wala man sa'yo, okay lang. Push! Excited dito. Basahin mo yung sitwasyon ng depensa agad. Gaya lang tayo sa ganyan. Tapat yun ah. Pagkampas siya natakot siya. Number 7. 3 seconds remaining, 2 shots. Oo, yan na, medyo pagod siya. Ha? Uy, kung tumama kayo, pasok tuloy. Okay. Last two. So na lang, no? Oo, 1-2. Paglain, 5. Number 3. And now the fourth. Officials go. 29-34 in favor of Houston. Going high.
si bro. Nandiyan si bro. Pasok. Oo. Share pa lang. Oo nga, sige. Ito. Pero depensa bilis tayo ah. Depensa bilis. Pag kung nabitaan mo physically yung first game, kung kapong ka sa team na saluhin mo lang mo. Mag-pass break ka na. Sabi ko nga magmukha na yun. Saglit tayo, change court. Ano ba ito? Adak. Dito na. Tulak din sa ilalim, tulak din sa ilalim ha. Number 14, sumalaksak sa bench number 7. Kita Joker. Number 7. Batasan, number 27, tumira. Sablay, naribaw, Binota. Wala. Baba na! Masabra sa mga. Number 14, Ben, sumalaksak. Sablay, hindi mo na mati. Number 22, wala. Pinball. May balik ka dyan. Bili ka sila. Diyan sa tapat. Pero bantayan nila. Number 18, Mag-isibo eh, no? Winnie Nasli. Pasa ka number 27, number 27 sa ilalim. May skill number 30. Hindi ka naman skill. Number 13. To number 27. Kayward. Wala. Hindi ko number 18. Number 18. Red, wala. You Madu. Adjust tayo muna. Pasakin na naman. Good. Hindi yan tayo marili. Yung kayong dalawa. Yung kayong dalawa. Pasakin dalawa. Yan. Official score. Pero doon ka lang. Diyan. Diba? 35-30. Ito, yan. Yan pa naman siya dalawa na. Diyan. Diyan. Oh, solid. Hatawin nyo. Depensa, pass break. Depensa, pass break. Back to the ball. Number 13. Pasok number 14, number 14. Commission, number 15. Nakuha number 13, number 5. Nakuha number 15, Billion. Yun oh, kalmang-kalma lang oh. Kalmang-kalma lang, di ba? Diyan. Wow! Nice! Oh, dalon lang oh, kalmang-kalma lang. Number 13, Billion. Pinball. Ala! Ala, lesson to! Card! Kalma-kalma lang, card! Wala Kalma na lang, card! hit. Pasa-pasa, pasa-pasa. Pasa-pasa, defense. Number 14. Pass to number 13. Paloma. Sablay. Nakuha number 7. To number 1. Number 1. Gilaw! Number 14. Right, nag-fade away. Fade away. Nag-fade away. First personal foul. First team foul. Ano tinamaan yun? Nag-fade away. First goal. Easy foul. Mark, tulong ka ba mula? Tulong ka ba mula? Sige ba, Marky ba ito, Marky? Marky, alalay sa pagdala ng bola. Baka ma-trap eh. Alalay sa nagdadala ng bola.
Number 27, Philippine Ball. Yan na, bukas na bukas! Bukas na bukas! Without radio. Wala tayo score? Hindi na nagdagaan? Tama lang. Oh, sarado lang yung gitna, sarado lang yung gitna. Number 13, number 13. Respeto doon, may shooting yun. Respeto doon, may shooting yun. Number 27. To number Kalma, kalma. wala. Galit na! Number 18. Wala. Rebound. Okay. Nice rep, nice rep. Nice rep. Umihi ka lang dyan, ayan na! Basta depensa, pag ano, atake ha, pag bukas, atake. Dahil 15-7. Number 7. The West, wala rebound. Same ball. Score 39-38 in favor of number 23. Number 18. Ulit-ulit. Number 14. Ilan na yun? Apat na. Second personal foul, first team foul. Na. Number 13. Number 12. Ganda. Galaw, 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 pasa, pasa, galaw, pasa, pasa, galaw. Number 14. Para, 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 para. Para, para, para. Number 14. Oh, yun na. Nice rep, nice rep. Good day, good day, good day! Good day, good day. Gawin yung tanga yung depensa ko, pasa-pasa, pag libre, atake. Pasa-pasa, libre, atake. Pasa-pasa, libre, atake. Si Ano Bilang yung basketball, ang dali ah. Baliktad ka lang kanila eh. Palapitin niyo yung depensa, pasa. Palapitin yung depensa, pasa. Yan nagdi-dribble. Pagbukas depensa, atake. Galaw, galaw, galaw. Hoy, set up natin. Set up. Maganda yung depensa. Ayos maganda yung depensa. Diyan wala sa ilalim, mapulo sa taas lang. Second personal Bibitawan foul. lang yung bole. Second team foul. First goal. Good. Okay. Pumasok din ang last goal niya. Now, number 14. Pasa, 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 pasa! Very good pass to number 13. Number 13 to number 7. Number 7. Wala. He's good at number 13. Number 18. 13. At the goal. Push, 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 push! Number 7. To number 13 to number 27. Back to number 13 to Isang Tres. Hop, wala. Pasta. Albert. Kaya lang natin. 3 points.
Para sa bola. Number 13, Tumenge. 18. Balik sa number 13, number 13, Palogo. Wala. Nagawa. Number 2, may foul. Alam ko, third quarter, sulit na yan. Number 16, substitution. 16, second personal foul, 13 foul. Personal, pasok. Last ball, isang game. Dua leo. 4.8. Pula. Time remaining. 4 minutes. Number 7, nakuha. Ito number 18. Number 18. So number 7, Hernandez. Sapo. Substitution. Ayan, pasok. Number 27. Number 14, number 14. Nadula, number 7. Giving the ball. To number 13, to 18, and 7. Tabiling! May traveling violation. Substitution. Number 23. Pass to number 7, number 7. Sablay. Balik na. Full number 1. Number 2 rebound. To number 18. Number 18 to 30. Sablay na rin. Number 30. Easy lang. Ganyan tayo ito. Dalawa naman. 2.8. Number 18. 15 seconds to shoot. Shooter ah. 10 seconds to shoot. Number 18 to number 7, number 10. Pass break, ginamit to number 7, Tumenge. Next possession, bawi di Benka. Number 18, 15 seconds to shoot. Number 7, Rina. Wala ulit, nakuha. Nakuha ulit number 7, number 7, Tumenge. Number 14. May foul. Number 7. Second personal foul, second team foul. Bulan, pahingay mo si Rivera na ako, yung batang Rivera, pahingay mo. Bago mag-fourth quarter. Dali, pasok ko na, 2 minutes. Pasok ka na eh. Matagal pa yung 2 minutes eh. Number 3, number 13. Pasok ka na eh. Leader, palitan mo siya. Pahingay mo si Rivera. May sumakit, si Rivera maliit naman. Pahingay natin 2 minutes, makita nila. Number 15. And foul. Medyo bigil lang konti. Substitution. Number 18. Third personal. Sabong na, sabong. First personal foul, 13 foul. Konting bigil lang. Tignan mo dito sa upuan. Ganyan na. Where's the net? Pasok. Pasok. Pasok ulit. Time 1 minute and 50 seconds. Number 18. 23. Still number 23. Number 23. Uy! Wala. Napigan. Nakuha 14.
Desa 47. Kaya mo lang, dito wala yan. Diyan ka lang sa loob ng 3 points. Sa loob ka lang ng 3 points. Number 18. Sa loob lang kayo ng 3. Sa loob. To number 7. In and out, number 2 for rebound. Pasok, Number pasok, 29. diskarte. Diskarte. Number 23. Pin number 18. Number 18. Number 7. Number 7. Good day, good day. Balik mo muna din. Mabilis lang siya para point order natin. Sabsab. Dali na din. 1 minute and 1 second. Substitution. Yan na. Kaya masok. Yan na. Every second counts. Ano ka ba? Number 18 to number 13. Tumila ng president. Favorite. Sige lang, sige lang, sige lang. Sige lang. Number 10 to number 3. Pass to number 3. Number 10. Number 10. To number 2. Number 2. To Ricky number 3. Baba na, baba na. Secret Hey, weapon. baba, hey, baba. Ras, ras. Number 18. Ito To na. number 7. Ilalim, dalawa, ilalim. On the ball. 20 seconds. Arang katawan. 15 seconds. Rashad, Rashad. Rashad, Rashad, Rashad. Number 23. Pass to number 2. Five to shoot. Number 2. Tumila. Pass. Eh. Okay? Shout out kay ano? Kay Jeremy. Ayun. Jeremy. Ha? Jeremy na. Jeremy na. Gigil mo ano? Baka di si Annie Reyes ha. Official. Pick in favor of red. Blue. Kayo ulit kanina. Hindi mo pumasok ulit. Ha? Oo, kayo muna. Yun muna. Yun muna. Ano, pasok muna. Yan. Teka lang. Okay, back to the ball game. Fourth quarter. Now we're doing Pasok ka, bantay pasok. Cards. Cards, cards. Tumila number 20. Wala. Tapos sino si Hindi na ako. Sulit na lang. Sino, sino? Oh, bumaga ang play. Ito yung wala. Ay naman niya. Hindi, diskarte lang. Number 23. Pass to number 2. Number 2. Wala. Double. Di nahabol. Big ball. Takbong Togi, no? Number 14. Dek. Kabila, dek. To number 13. Saulay. Winner. Tapi naman Congress. Baba. Pelisano. Kabila. To Lewinsky. Evan. To number 2. Nasa lang daw po. Kali natira. Pasa lang yun. PB. No. Number 14 to number 7. Tumira na 3. Pasta. Bumili na. Nagbabaka ng mga Dalawa kayo shooter, respeto nyo pagpasok nyo. Number 23 to number Respeto na 2. pagpasok nyo, respeto nyo. Umeke. To number 17. Ha? Oo, sige, basta. Without control. Pasok. Kita nyo yung shooter.
Para 1-2-2 bantay Luther. Oo, para... Red to number 13. Ayan, oh, tingnan mo, yun na Number naman. 13. Sabay. Rebound. Kita nyo, yun na naman, oh. Kita nyo. Diba? Yun lang ang tatalo sa atin mamaya. Officials 57-55 in favor of green. Sige! Sige! Number 3. Sablay. Number 3. Back to back. Number 7. Yung kasi wala. Ako number 13. Perfect. Sileke. Binalik na number 13. Hey, nice donation. Pasok nyo na, pasok nyo na. Pasok, pasok, Uy, wala na rin ako. Number 7 to number 14. Wala. Uy, na! Ano yun? May technical? Sino? Sino tayo? Ano ba? Technical number 13. For something now. Okay, okay, okay. One Free throw, shot. sino free throw? Super free throw, ah. Bata niya, trade. Isang throw muna. Taas, ball possession. Bawal na pala. Bawal na lang? Uy, okay. Substitution. Papunta. Turn! 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 Labas lahat. Nangyari kayo? Set. Tayo remaining 17.5 seconds. Oh my. Ito pa technical. Something. 27 to number 13. Back to number 27. Engineer! Sablay. Dito po point number 14. Dinilaan niya. Dumila si Kat. Number 14. 14 give you ball. Pass to number 1. Number 1. Malitaw ang pag-walk niya. Natapit. Natapit. Number 14. Tumira Tres. Sablay. Aqua number 7 to number 13. Thank you number 14. Number 14. Tuloy-tuloy. Basket. Gilang, diskarte! Number 37 to number 13. Back to number 27. Tumira ng Tres. Airball. Time remaining 6 minutes. Bawi depensa, usap pensa, depensa. Diyan. Doon lang ulit yung pupunta, doon ulit. Middle score 60-57. Kaya sabi mo, sabi mo yung tulungan mo yan. Alalay dyan, alalay. So number 14. Number 14 to number 6. Wala. Rebound. Pinasa number 7. To number 27. Ayan. Gilang. Bawi depensa, bawi. 18 to number 14. 1-2-2. Alalay doon kayo, ano, sa ilalim ah. To number 13. 57 to shoot. Number 14. Uli! Sablay. Rebound number 1. May foul. Basket. Hindi mo yun. Sino kaya doon? Kaya mo yun? Foul number 16. Tulakan. Tulakan si JJ, si Alfred, ay si Alfred. Kunin si ano? Ilabas si Alfred. Si Gian. Third personal foul. First team foul. Oh, Si Alfred. si Alfred. Alfred, pali mo. Si Alfred. DJ, tulak-tulak mo yun ha. Number 7. Time remaining Hila! 5 minutes. Number 7. To number 16. Back to number 7. Number 7. Up. May foul. Offensive foul. Substitution. Number 7. Pasa kagad, pasa kagad. Tumala sa kakampi, tumala sa kakampi, pasa kagad. Pasa kagad.
Number 14, pass to number 7. Number 7, Jay, number wala po, Jay. 9, number Wala 18. po, Jay. To number 7. Wala, rebound. Number 18. Bilang, bilang. Wala ulit, kanina mo wala. Isa, number 13 to number 27. Bilang, bilang. Bilang, bilang. Sige. Number 14. Time remaining 4 minutes. Number 1, sa gilid. Number 11. Thank you. Kayo na wala naman. 3 minutes and 50 seconds. Number 42 malaksak, may foul. Number 11. First personal foul. Second team foul. First go. Substitute. Wala ka. Okay. Jolan si ano? CJ ulit. Jolan si CJ ulit. Ayan. CJ ulit, CJ. One last push, one last push. Sige na. Ayan o. Ayan o, nakuha nyo ah. Jay! Substitute. Jay! Si Jay! Substitute. Pasok mo lang ka. Ilabas mo si Alfred. Yan. Tulungan nyo yan. 3 minutes and 40 seconds. Number 14 losing the ball. Pass to number 18. To number 7. Number 7. Basket. Pass mo ulit. 18. Wala. Number 17. Basket. Oh, layo pa, layo pa. Super press. Ang layo pa, layo What is pa. the score? 71-61 in favor of Green. Sige natin. Number 1, sumalaksak. Wala. Sabigan, nakuha. Okay. Right ball. Nice, nice, nice. Last touch. Number 7. Oh, maraming touch. Okay, pag-libre tres. Paulanan nyo tres. Pas-pas tol. Number 7. Balik mo, Mark. Kasa! 15 seconds to shoot. Pass number 14. Tres, oh, yun oh. Tira, Mark. 7. Number 14. Tumulong press. Wala. Sabigan bola. Lima number 18. Number 18. Kabila, 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 kabila. Diretso. Oh, lumabas. Number 1. Number 1 for you to make. Wala. Okay, good job, good, good, good. Sige, diretso. Number 14. Number 7. Basket. Green. One last push. Time remaining 2 minutes and 5 seconds. Kaya, paulanan nyo ng ano. Officials. Officials score 71-63 in favor of Green. Wala nang dalawa-dalawang isip. Tira na tira. 8.3. Pasok ka, 3 points. Paulanan nyo. Sino? Baka may code ni Drew. Itikin mo. Back to the ball game. Jolan, Jolan. Bola natin. Ay, ikaw magdala. Mark, Mark. Daniel, ikaw magdala. Ay, si Daniel. Daniel, ulo ka. Bola natin tayo. O di, parts. Parts, Kasi paulanan nyo parts. 3 points. Ulan 3 points, ulan 3 points. Number 14. Last minute. Brought to you by Pita at Chris O. Miranda at Kobe P. Ilalim, boy. Ay, number 19. Balik sa number 1. Thank you so much. Number 2 ulit. Uy.
Number 7, leading. Number 13, to the end. Wala. Nahuli. Number 14, by foul. Number 1. Oh, layo ka. First personal foul, 13 foul. First foul. Pasok. Ang pangalan. Nasa sablay ni Bulot niya. Pero shot, pasok. Sipag! Trap, fight! 1 minute and 15 seconds. Pre, dikit na, pre! Dikit! Dikit! Number 14 to number 7. Bang! 3 points. 1 minute. Pasok ang pattern. Number 7 sulungkan. Wala rin ang 11. Bakit? Number 7. Kaya di na nakawa. Number 11. Sumayang sa. Wala rin ulit. Number 14. 40 seconds. Pasok ang number 13. 3. Number 18. Ibadah number 7. 35 seconds. Number 18. Number 11. After ball. 30 seconds. Number 13 to number 7. Number 7. 3. Ball. 5 seconds. 5 seconds. May foul. Number 14. Bagong jakol yata itong mga to eh. Bagong jakol. Number 7. Right. Up. May foul. Six seconds. Number 18. May foul. 13 foul. Wala pa. Bigyan mo na. Number 1. Nice game. Kamay tayo doon. Rocky ang blue green. Ang blue daw. Wala, yung talaga eh.